Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión del Meeple Negro. Hoy no hay alfajor, hoy no hay muchas cosas porque tenemos poco tiempo y quiero realmente dedicarle el mayor tiempo a poder estar con Jamey Stegmaier y poder disfrutar con él y que ustedes disfruten con él. A contrario de otros días, me gustaría que las preguntas, si en algún momento le quieren hacer preguntas, las hagan en castellano, así yo sé cuáles elegir y cuáles no, porque el otro día en inglés se complicó un poco todo con Jen Phillips. Así que si quieren hacer preguntas, las hacen en español. Y yo las traduzco después, las traduce Martín en realidad. Así que por empezar, vamos con la presentación, ya rápido, porque hay poco tiempo hoy, y lo presentamos a la gente. Bien, primero voy a presentar a mi amigo Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Estás acá? Contento de estar acá de vuelta. Interlocutor, ganador de premios del Meeple Negro, un poco todo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Lau. Contento, como te decía, de estar acá de vuelta. Así que vamos a charlar con Jamey de una. Dale, así que ya lo invito, por si no conocen a Jamey, cosa que sería rarísimo, creador del Scyth, diseñador del Viticulture, de la Euforia, de, no sé, de miles de juegos, y además editor de otra parva más de juegos, como el Wingspan, dentro de los más conocidos de él. Así que nada, vamos a presentarlo y a felicitarlo. Hola. Hola, thank you for that nice introduction. It's great to be here. Hello, Jamey. Hello. Again, we are very, very happy to have you here. We are big fans of your games here in Argentina. I'm sure there are a lot of people now in the chat and, of course, later when the video is uploaded that are very happy to hear about you. Sí. Thank you. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo hablo mucho, pero esta vez voy a intentar ser más breve para que puedas hablar vos, que es lo que me interesa. Lao talks a lot, but now he will try to be brief so we can let you speak. Pregunta 1. Hoy es lunes. ¿Jugaste el fin de semana algún juego de mesa? ¿Cuál considerás que fue el mejor que jugaste este fin de semana para vos? Did you play anything interesting on the past weekend? I did. I did some play testing of the Wingspan expansion that we're working on. I can't talk about what continent it is, but just that we are working on the new Wingspan expansion. Oh, awesome. Yeah, estuvo jugando la nueva expansión de Wingspan, que todavía no puede decir mucho de qué va a traer ni de qué se va a tratar, pero está bastante interesante. África. No me quedan más continentes. África. It's possible Africa? No, we don't want to spoil anything. Bueno, a mí me interesa de vos un montón de cosas sociales que haces. ¿Buscás en tus juegos mostrar los defectos y las virtudes de la sociedad? Por ejemplo, en Euphoria, en Tapestry. We noticed that in a lot of your games, there is a kind of a social content present in the game. And we want to know if in games like Scyth or Euphoria, you want to show certain parts of society and how society behaves with each other. That's an interesting observation. I think there's a little bit of that.
I don't think it certainly wasn't the goal of those games, but I think it is a small part of those games. Okay. Sí, dice que si bien no fue como el objetivo, que le resulta una observación interesante porque ve que puede haber ciertas cosas de la sociedad, pero bueno, eso, no fue como el objetivo principal, pero sabe que es algo que está ahí, digamos. Que está ahí, perfecto. Bien. ¡Ah! ¿Y la siguiente? ¿Cambió mucho? Pregunto, de verdad. Stegmaier, player, ¿no? Jugador. De pronto, boom, sos un referente mundial de los juegos de mesas. ¿Cambió mucho tu vida, lo social? We think that before being an editor and designer, you were a player of board games. So is your way to approach games a lot different from when you started to now? It has changed. You can maybe relate to this as a designer. I can't play a game now without thinking about what makes it fun or what makes it functional or balanced or intuitive, all those different things that I try to build into my games. But I still love playing games. I loved playing games before. I love playing games now. It's just an added layer of analyzing what makes a game work. Of course. It's like a musician hearing music or a filmmaker seeing a movie. Of exactly. Course. I can see what you mean. Sí, dice que obviamente antes quizá lo jugaba más por diversión y que hoy se sigue divirtiendo con los juegos, pero no puede evitar pensar, analizarlos y pensar qué lo hace divertido, qué funciona, qué no funciona. Entonces yo le decía que es como un músico escuchando música o un cineasta viendo una película, digamos. Bien. Una cosa aparte. Te quieren decir muchas gracias la gente de Cultura en Juego por el video que les hiciste. We have here in the chat some of the planners of Cultura en Juego, an event in which you sent a video. So Mario, the organizer, is saying thank you in the chat. Oh, my pleasure, Mario. I think that was maybe earlier in September. Did either of you attend? Yes. We both go. We have a great time. We both went. We have a great time. And yes, the video was great. All those designers giving their advice was very cool. Bien. En general, ¿te cuesta mucho o no? Perdón. ¿Qué juego te costó más desarrollar como diseñador y qué juego te costó más desarrollar como editor que no sea tuyo el juego, ¿no? Okay, question for the designer, Jamey. Which of your games was the one which you struggled the most with certain part of the design that you couldn't resolve, or in general, in any part of the game, what was the hardest for you? Many of them were difficult in different ways. I think the two that took much longer than I thought were Red Rising and Expeditions. Okay. Both of them I designed many times from start to finish, and then I wasn't happy with the finish, and so I started over and did it again, and it just took me a long time to figure each of them out. And I don't even know if each of those games is as good as they could be, but I am happy with the end result. But I went through many iterations to get to what we at least published for Red Rising and Expeditions. Okay. Sí, dice que Red Rising y Expeditions, la última en el mundo de Scyth, que fue los que más le costó porque cuando llegaba como a una versión más final, no le gustaba el resultado y volvía para atrás y lo volvía a repensar y se volvía a rediseñar. Entonces, esos fueron los que más se trabaron, digamos. Bien. ¿Eso en cuanto a diseño o en cuanto a edición? Perdón. Yeah, and how about games that you developed? For example, I don't know, Wingspan and those games that are not from your design, but from your publisher company. Yeah. I'm trying to think because
I have the pleasure of working with designers on games who put in a lot of work after we sign the game. So I'm working on it from the development side, but they are still actively working on the game and playtesting the game. So they really, they all make that process, even if it's longer than expected, they make it a joyful process, in my opinion. So I don't know if I have a specific game that I did not design that was a struggle to develop, because the designers were so receptive and so open to making it a great game. Of course. Good designers then, because good I designers. think that's very helpful. Yeah. Sí, dice que si bien tomó por ahí tiempo, algunos más, otros menos para desarrollarse, siempre desde la editorial lo hicieron de la mano con el diseñador, digamos. Nunca lo desarrolló solo o con el diseñador fuera del proyecto. Entonces eso ayuda mucho a que si algo se traba o se complica, siempre está la mirada del diseñador ahí, aunque ya sea un juego que él lo está viendo desde la parte de desarrollo, digamos. Bien. ¿Transformás mucho los juegos de cuando te llega el autor? ¿Se transforma mucho un juego cuando llega el autor con su prototipo a... ¿Cómo es el proceso de edición en general, digamos? Pero esa transformación de un juego, sobre todo, ¿por qué él elige? Y también quisiera preguntar eso, si puedes unir toda una pregunta, Martín. Sí. ¿Por qué elige autores que no han editado, que no son conocidos, digamos, ¿no? Okay. This is a two-part questions. Do you feel like the game changed a lot from when you receive it until you publish it? And the second part is is there a reason for you to choose designers that are not very known, at least at the moment they sign with you? Of course, after that, they are very known. But that is the question. Yeah. I'll answer maybe the second one first. I'm happy to work with anyone who is a delight to work with. But I think some publishers may specifically pursue well-known designers, and we don't do that. We treat any designer who wants to submit a game to us on the same level. And I think maybe that's the reason that some newer designers get into the Stegmaier Games world. As for how much games change after they are submitted to us, it depends on the game. But for example, the most famous one is Wingspan. Mm-hmm. And Wingspan changed significantly after the original, my first time I played it. At that time, it was just a game about playing 8 birds in a row. It was just a game about collecting food so that you could play a bird, and then collecting more food so you could play another bird. It was a very flat game, but the bird cards themselves were really well designed. And so a big part of the development process for Wingspan was creating the player mat system of engine building through the cards and through what was printed on the player mat. So Wingspan changed a ton after that original submission. Okay, yeah. I hear Elizabeth speak about that in a podcast. I think with Gabe Barrett, if I remember correctly. Yes. And yeah, she talks the same. The game changed a lot after they signed with you. So great, thank you. Sí, dice que ellos tratan a cualquier diseñador de la misma manera. Si bien sabe que hay muchas editoriales que les interesa más firmar con algún autor conocido por cuestiones de riesgo quizás, ellos buscan como el juego y no la persona, entonces tratan a cualquier diseñador por igual. Y dice que en cuanto al desarrollo depende del juego, y da el caso de Wingspan, que es uno de los juegos más conocidos, que cambió bastante desde que se firmó hasta que se publicó. Cuando se firmó era un juego bastante directo y mucho más simple sobre bajar 8 pájaros en fila, y era básicamente juntar comida y bajar, y todo lo que es el tablero del jugador de Wingspan se desarrolló después de firmarlo. Un montón, o sea, está buenísimo. Que me encantó la respuesta. ¿Alguna pregunta por ahí del chat, Lau? Dale, si querés hacemos una. Digo, para que... acá, preguntan si vas a seguir con Scyth haciendo más cosas, porque en Argentina son todos muy fanáticos del Scyth.
En todas las encuestas que hice por todos lados, todo el mundo lo tiene al Scyth ahí arriba. Así que preguntan si vas a seguir haciendo cosas no de Expedition, sino del Scyth, o si solo ahora te vas a dedicar a Expedition, digamos. Okay. Okay, here in the chat, there are a lot of Scyth fans. So they want to know if there will be more content of Scyth in the future. Any type of content. There will be more 1920 plus content, but it will be expeditions. So Scythe itself is complete. I'm very happy that people are having fun with it. There's a lot of Scythe content, as you know. Yes. You have the big box. There's a lot of replayability, I think, in what we already made. I appreciate people wanting more, but I think at this point we've moved on to the next step in the story, which is expeditions. Okay, awesome. I didn't have the chance to play Expedition yet, but I want to. I think I will be in the near future. They are even asking for animated series of Scythe. I would love that. Yeah, I only have the game rights, but Jakob has said that there is the possibility of something like probably an animated series, not a live action show. But wow. I would gladly watch that or yeah. Awesome. Sí, dice que de Scyth no hay planeado más contenido, lo considera cerrado y completo el juego, así que eso no, pero sí va a haber más contenido del mundo de Scyth, ya sea en más contenido para Expeditions o inclusive no descarta algún otro juego dentro del mundo. Pero en cuanto a, le tiré la pregunta de Facu acá que decía de una serie animada, y decía que él solo tiene los derechos del juego, no del arte, porque es de Jacob. Pero el autor del arte dice que está como en tratativas de algún tipo de serie o contenido animado en el universo de Scyth. Así que podríamos ver algo de eso en el futuro, digamos. Bueno, acá Germán dice que le gusta muchísimo tu programa. My favorite mechanics, perdón mi inglés. Y yo quería preguntar sobre ese programa. Él al principio dijo que él ahora analiza mucho los juegos y que ya no los disfruta tanto. ¿Disfrutas mucho de hacer ese programa analizando tanto los juegos de esa forma tan hermosa? Por a mí también me gusta mucho. No sé cómo decíselo vos, Martín. Bueno. Here we also love your YouTube channel. I personally see it a lot because I think it's great content for game designers and gamers in general, because I think it's very good content. So Germán asked about the segment that is my favorite game mechanism. And since you early speak about analyzing games when you play them, how do you approach to that segment and your YouTube channel in general? I think you enjoy doing it, but how do you do it? How you prepare for that? Yeah, I learned so much from playing games by other designers and other publishers, and for that reason, and because I like playing games, I try to play at least a few new to me games every week. At least one, ideally 1 to 3 new to me games a week. And most of that is for me to learn from those games and have fun, maybe discover a new game that I love. And then part of it is for the video to find, my favorite thing about that game that I think is worth sharing with other designers. It's something that maybe I want to see in more games. Oh, great. Sí, dice que para él la mejor manera de aprender cosas sobre juegos es justamente jugándolos, y trata de todas las semanas como mínimo jugar un juego que sea nuevo para él, no necesariamente un juego nuevo, entre 1 y 3, digamos, como idealmente 3, y bueno, con el tiempo descubrió que le gustaba charlar acerca de lo que había aprendido de ese juego, así que por eso está el canal. Sí, 1256 juegos distintos creo que jugó. Es muchísimo, según la BGG. According to BGG, you play about 1,000 games. I play a lot of games. Yeah.
Bien, me quedan pocas preguntas. We have just a few more questions. I hope you're having a great time, and if you need to leave or something, just let us know. Of course, of course. And I do see a few questions about from Facundo about visiting events in South America and about the current state of the market. Do you want me to answer those? Of course. Go ahead. Yes. Okay. Well, for the first one, I would love to visit an event in South America someday. I appreciate you translating today. I don't speak Portuguese or Spanish, and so I probably need to learn a little bit. But I love learning new languages, so I would love to do that someday. Oh, great, great. And yeah. I'm sorry about my English. It's rough, I know, but it's excellent. ¿Qué dijo Martín? No, porque respondió la pregunta de Facu sobre visitar un evento en Sudamérica, porque la leyó ahí en el chat y dice que le encantaría venir a un evento acá o en algún otro país de Latinoamérica, pero necesitaría quizá aprender idioma porque no habla ni español ni portugués, así que, pero le gustaría mucho venir. Decirle que si quiere venir el 1, 2 y 3 de noviembre a Mar del Plata, nosotros le conseguimos un intérprete que esté todo el día con él al lado charlando. Yeah, on November 1st, we have like the biggest event here in Argentina, which is the Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. And if you ever want to come, you will have a translator for you with no problem. So, thank you so much. Tengo acá 2 preguntas. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Por qué la elección no elige los temas tradicionales para hablar en sus juegos? ¿No? O sea, elige temas raros. No elige el campo, le pone vinos. No elige un juego de civilización, le pone el mundo de Scyth, ¿no? Como que siempre busca esa parte rica del juego. Uh-huh. Incluso Libertalia lo transforma en animalitos y no lo deja de piratas. ¿Es algo personal o es una firma como de Stegmaier de hacerlo así, digamos? Okay. We want to know about how you choose the theme for the game, because we see that maybe, for example, inside we have a civilization game or a kind of 4X game, but with a theme that is very interesting. Same, for example, with Libertalia, which was a previous game about pirates, and you change it to kind of an animal world or a more personal world. So how you approach to choosing the theme for your games? With all of our games, or most of our games, I try to think about the idea of kind of escaping to another world. It doesn't have to be a completely different world. Like Wingspan is a game about birds, but so it's maybe not really another world, but it's kind of immersing myself in the world of birds. So I try to think about that escapism and something that might capture people's imagination, or that at least captures my imagination, and that I think might capture other people's imagination as well. There isn't a formula or a science to it. It's just sometimes a gut feeling or an instinct as to what might accomplish that goal. Okay, that's great. Sí, él siempre dice que piensa los temas como sumergirte en un mundo diferente, así que inclusive con Wingspan, que por ahí no es un mundo diferente, pero sí es como un submundo dentro del nuestro, que es el de los pájaros, y entonces lo piensa desde ese lado, que sería lo interesante de ver, por ejemplo, en un mundo de piratas o en un mundo 4X o lo que sea. Ese es como el pensamiento, pensarlo dentro de un mundo interesante. Por eso no son dragones y son Brim. Pero Wyrm son dragones. No son dragones, son Brim. Es decir. Yeah, we also love the approach to Wyrmspan, the new version of Wingspan. which are not dragons, but Wyrms. So. Right. Bueno, hablamos, si querés, si se puede, ¿en qué instancia estás del vintage? Vintage. ¿Cuál? Ventage, no sé cómo se pronuncia.
Está por sacar un juego ahora. Okay. We want to lastly ask about your new games and when can we see some things about your new upcoming games from Stegmaier? Yeah, thank you for asking. We have 2 releases that are in progress right now. So, the retail release for Stamp Swap and for the new apiary expansion was last Friday. Okay. And then we have a surprise game coming probably in January. And then we have Vantage, which is the big cooperative open world game that I've been working on for about 7 years now. That will be released in mid 2025. And I've been doing monthly updates on that one to reveal a little bit more and a little bit more information about it every month. Oh, that's great. Yeah. I'm very excited about that one. I want to see more. Sí, dice que próximamente tiene la salida de Stamp Swap, que es de los sellos, que va a salir a la venta. Una expansión nueva de Apiary, que también va a salir ahora en poquito. Y más o menos para mitad del año que viene va a venir el Vantage que es, este juego cooperativo de mundo abierto, en el que viene trabajando en los últimos 7 años. Así que... Sí, un montón. Tengo una pregunta sobre el juego, pero antes quiero decirle algo, que es el Aspri, en ese juego, el autor tiene el mismo apellido que el mío, y no es tan normal ese apellido. ¿Cuál? ¿Qué autor? El de Fogelman. Sí, pero ¿qué juego? El de las hormigas, Aspri. Yeah. The author of Apiary has the same last name as Lao, which is Fogelman, and it's a weird last name, so I kind of noticed. Maybe they are related without knowing it. En un juego que estás por sacar, en el que tardaste 7 años en hacer, estuve leyendo todos estos procesos creativos y decís que se juega con una grilla de 9 cartas y es solo eso el juego, o nos estás escondiendo cosas, porque me parece fabuloso que hagas un juego que sea de mundo abierto con solo 9, de 800 para elegir, ¿no? Pero solo 9 son las que se juegan en la partida. ¿Es así o hay más cosas y no quieres decir mucho por...? Yeah. We followed the development process of Vantage, and we wanted to know how if we can know a little bit more about how work this about having a 9 grid card and working only with that to construct an open world. So it's very interesting. It's a very interesting concept. Yeah, the 9 grid the 9 grid card 9 card grid that you are creating is your character, like the things that your character is carrying, the things that your character has learned. I don't want to spoil more than that, but the things that you gain a lot during your journey to build who your character is. The world itself is seen from a first-person perspective. So you have a big location card in front of you that only you can see. And when you move, you can always move north, south, east, or west. And when you do, you get rid of that card and you get your new location card. And every location has different actions on it that you can take. That's the world part of it. And so there are 800 different locations and 900 different cards that you can discover along the way that are not location cards. Oh, a lot of content. A lot. It's a lot. Sí, dice que el juego está contado desde un punto de vista como de primera persona. Entonces, las 9 cartas que vos tenés son básicamente las cosas que tu personaje sabe, conoce o tiene, y es como la parte personal de tu personaje. Y después hay localizaciones, como está visto desde primera persona, la localización donde vos estás, solo vos la ves. Y bueno, y cuando cambias de localización, cambia esa carta y esa es como la forma en la que está trabajado. Pero hay como 900 cartas de cosas que puede tener tu personaje arriba y como 800 localizaciones, así que, o 600, digo, perdón. Y esto es loco porque entiendo que, a ver si estoy mal por lo que entendí, es que cada uno juega en un lugar distinto y vos le podés ir diciendo al otro, no sé, las plantas rojas son venenosas, entonces el otro ya sabe una información en base a lo que vos viste. ¿Es como así la forma de cooperar o
no sé si puedo seguir hablando del juego o no, pero estoy re intrigado por el juego porque es muy bueno, o sea, lo que estoy leyendo. Yeah. Lao is very intrigued about how players interact with each other. We figured that maybe they can share a location, so when they share a location, they can exchange information or something about that. Yeah, it is possible for two players to be on the same location, but it is somewhat unlikely because it's such a big planet and you crash land on different locations when you start the game. But there's still a lot of things that you can do to help other players. And actually, I'm going to talk about those things in an update in about a week about cooperation in the games. And just kind of the key element of it is that even if we're not in the same place, like right now, you and I are not in the same place, we can still share information with each other. We can talk to each other. We can still interact with each other and learn from each other, even though we're not in the exact same place. Great. Sí, dice que justamente la semana que viene va a sacar una actualización del desarrollo del juego contando justamente cómo los jugadores interactúan entre sí. De todas formas dice que si bien es posible que dos jugadores compartan la misma localización, sería muy raro porque es un planeta muy grande y más o menos el tema es que nosotros caímos como en un accidente en distintas partes del planeta y de todas formas hay muchas formas y posibilidades en las que los jugadores pueden compartirse información y ayudarse estando lejos unos de otros. Claro. Ok. Bueno. Creo que no es todo lo que se puede contar por ahora. Sí, ya sé, más o menos. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé si acá de las del chat quieren preguntarle cosas. Sobre el juego ya no pueden preguntarles, pero por otras cosas. A mí me sigue gustando esto de que elija temas nuevos, por ejemplo, el de las estampillas, pero no es una pregunta, sino es decirle nada, que está buenísimo eso. Ah, Facundo. Facundo tiene una pregunta para hacerle. Sí, la del estado del mercado. Sí. Yeah, we missed a question from the chat from Facundo about the current state of the market and how do you see the board game market, if we are in kind of a bubble or it's growing and how do you see the market of board games? So my perception of the market right now is that there are a lot of, more than ever before, there are a lot of great games for people to choose from, which is a great thing for gamers, but a tough challenge for publishers and designers, really, because there's more competition than ever before. And I don't generally like to look at other games as competition, but especially for a newer publisher or newer designer, I think it is harder than ever to break into the market and get people to notice you because there are so many other great games available. Yeah. So it's interesting for the gamers, but more challenging for designers and publishers. Yeah. But do you feel like we are going to a state of kind of the video games are right now, because video games are a way more massive market than board games. But I think that each game find their way to the people or to the buyer in some way. But yes. I feel the same way as you, but I think that I am positive about that because I think we still have space to grow. But yes, I can see what you say. Sí, dice que es básicamente un estadio que es joya, está buenísimo para el comprador o para el jugón porque tiene un montón de juegos buenos de dónde elegir y de a los cuales acercarse. Podés elegir juegos desde cualquier perspectiva, pero para un diseñador o para una editorial es difícil porque es más difícil hacer que te noten o que tu juego llegue, digamos. Claro. ¿No usa más Kickstarter él por alguna razón o porque ya no lo necesita? We know that you used at the beginning of Stegmaier games, you use Kickstarter to launch your games, but you don't do it anymore. Is there a reason for that? The main reason that I haven't returned to it, because I still use Kickstarter as a backer, just not as a creator. The main reason I haven't returned to it is that I think that in the position where we are at Stegmaier Games, I think we can better serve our customers
by making the product, announcing it, and then being able to ship it to you pretty much right away after we make it. I know shipping is a little bit more difficult for us to ship to South America, but for most places in the world, Yes. we do that within the span of a few weeks. Announce it, sell it, and ship it. And I think that can be exciting for customers, especially in a world where they're used to waiting a year or so before getting their game. Right. Yes. The waiting of Kickstarter is, I think, the worst part. Yes. Sí, dice que básicamente no volvió a Kickstarter porque le resultó mucho mejor como modelo poder vender ellos directamente y en el espacio entre que anuncian el juego y van como manejando mejor los tiempos. Entonces, cuando ya el juego está a la venta o en pre-order o lo que sea, tarda poquito en recibirlo la gente, digamos, que eso fue lo principal. Que de todas formas sigue usando Kickstarter, pero como backer de otros proyectos. Sí, okay. Bien, acá pregunta algo Matías Godoy, no lo sé, si querés traducirlo al español y después al inglés. O Yeah. Matías asked something here in the chat. I will say it in Spanish for the people, but you of course can read it. Pero Matías pregunta si hay algún consejo o algo para diseñadores novatos, para aspirantes a diseñadores, acerca del estado actual del mercado. Un poco ya lo dijo Jamey, pero bueno, eso. Go ahead, Jamey, please. Yeah, and I see Matthias asked another question after that. I would say my answer is actually the same for both questions, which is do something different. Just with whatever you create, do at least one thing that's different, whether it's an innovative mechanism, a theme that we haven't seen before, or an aesthetic, an art choice. If you decide to self-publish, do an art choice that looks different than what's already out there. I think you have to do at least one thing that's really different to stand out. Other elements can be similar to other games that you can learn from other games. But if you do one thing that's different, I think that can make a big difference. Yeah. I hear, I don't know where I read it, but I read about that a great game need to be a good balance between new stuff, but also known stuff, or something that is familiar to people, so they can relate to the game, but also find something new. I agree. That is a cool concept. Bueno, lo que dijo Jamey es que básicamente lo que necesitas hacer es encontrar algo que te distinga, ya sea desde el arte o desde algo nuevo, desde el diseño, pero no necesita ser todo nuevo, digamos, sino quizás una parte del diseño tiene algo novedoso desde algún aspecto, y con eso encontrar la forma de destacarte. Con respecto a eso, y es la última pregunta, y finish porque sé que tiene poco tiempo, Jamey. Last question. Jugaste 1200 juegos o más, y yo sé que a Martín le pasa, a mí me pasa, gente que jugamos muchos juegos, a vos también, de que en algún momento empiezan a ser todos como iguales, con muy pocos cambios. ¿Sentís eso a veces o siempre le encontrás la cosa para que te sigan emocionando los juegos? ¿O cuál fue el último juego que te emocionó realmente, que hacía a nivel cambio nuevo, no? Yeah. Having played a lot of games, and this is something that happened to me and to Lau as well. We play a lot of games, so in a moment we feel like we are playing the same game over and over with just a little bit changes from one to another. And we wanted to ask if you feel the same, and what drives you to keep playing games and keep trying new games, and what do you see in games that you still I don't know how to say it in English, but how do you feel about that sensation of playing the same game over and over again? Well, yeah, I can definitely see that. And I think it relates a little bit to your comment a minute ago about playing games that are familiar but have a twist to them or something that's different. That is very appealing to me because it means that I can get the game to the table faster. I can understand, like with many deck building games, they're nice because they're familiar,
but I only want to play a new deck building game if it also does something different. So I want a little bit of the same and a little bit of different. Exactly what you said before, really. So I'm perfectly okay with that. But if I do see a game where I don't see that different element, where it just seems very similar to something I've already played, I am much less likely to play that game. Yes. I see from my point of view, what is most important for me is like the player experience of the game, because I think that with the same ingredients, you can make a new experience. And even if I take apart all of the mechanics of the game and I can say, okay, I already see this, the combination gives me a new experience. So that that is great for me. Sí, dice que entiende la parte de la sensación de estar jugando como siempre lo mismo o con poquitos cambios, pero lo que es importante para él justamente es la parte en la que se diferencia un juego de otro, y que para él está bien jugar, por ejemplo, un deck builder que ya sabe cómo es, que ya sabe cómo funciona, y justamente acercarse a ese juego por lo que lo distingue de los demás. Que está bueno. Sí, obviamente, si un juego ya se parece demasiado o como que no aporta nada, no resulta ya interesante, pero que está bien, digamos, que los juegos tengan un poco, volvió como a lo anterior, ¿no? Que un juego tenga un poco de algo nuevo, pero también de cosas familiares, digamos. Y yo le decía que para mí la experiencia por ahí es lo que cambia de un juego a otro. A pesar de tener los mismos ingredientes, se puede generar una experiencia nueva. ¿Qué pasó? Una pregunta. Bueno, yo preguntaría todo lo que está preguntando el chat, preguntaría mucho más. Sí. Sé que tenés poco tiempo. Nada, por mí cerramos acá, o si vos decís no, sigamos, seguimos. O sea, no quiero. No, we don't have any more questions. I don't know if you have a question for us in Argentina, not us personally, maybe about something in Argentina, but we want to thank you again for your time, for being here, and for being so kind to us. Well, yeah, I wanted to ask you, Martin, if you are working on anything right now that you're really excited about, and for Lau, if he is similar question, if in a different space. I don't think Lau is a game designer, but if he's working on anything for this channel that he is excited to share, I'd love to hear about that. Oh, okay, thank you. Pregunta para nosotros, ¿en qué estamos trabajando? Me preguntó a mí si estoy trabajando en algo nuevo, y te preguntó a vos también si para el canal estás trabajando, cuál es el futuro del canal, qué querés para el canal y demás. Así que respondele vos primero. El canal realmente es como un canal chico donde yo hago lo que me gusta. Intento hacer un canal popular donde siempre estoy invitando a mucha gente a que el canal esté vivo por la gente y no solo por mí, como correrme a mí del lugar de estar, de estrella, sino hacer que la gente sea la que está acá. Por eso hago me interesa mucho esto que hago del análisis profundo, donde invito a un jugador cualquiera y a un diseñador y esas cosas. No sé, no tengo un límite, no tengo a dónde llegar, sino que me gusta ir medio jugando un juego de aventuras, digamos, ¿no? De ir viendo para dónde. Sería más un Ameritrash que un euro. No lo estoy calculando tanto, sino que estoy dejando que la historia me lleve. Sería. He thinks about his channel. Okay, thank you for asking. And he thinks about his channel more like a tactical game than a strategic game, because he's kind of planning on the go what content to make. But he always wants that the guest is the protagonist or the main character of the channel. He's doing some play testing online for small designers here in Argentina who are starting to design games, and all the contents is he tries to present to the people something that they haven't seen or in some ways new. So that is the main objective. Y una cosa que sí quiero hacer es entrevistas a todos los diseñadores que me gustan en general. O sea, me encantaría poder hacer entrevistas internacionales a todo autor que pueda.
Si él después me puede recomendar con otro, yo feliz de la vida porque es re difícil conseguir entrevistas. He loves to do these interviews because you do a lot of interviews on YouTube and written interviews, but for many people here in Argentina, it's difficult to consume that because they don't know English. So he wants to do this about translating some interviews, and it's kind of a big project for him. Despite the fact that this is a small channel, but he wants to share that. That's great. And for me, I'm working on a lot of games. I had in the past a small publishing company here in Argentina, but starting from this year, early this year, I moved to be or try to be a full-time game designer because I leave my previous job with some savings and background to keep the economy safe. But I'm working on a lot of games for different publishers, both from here, Argentina, and from other countries. And I'm also doing a little bit of development work for some companies as well. So I love working on games, and I have a good amount of games upcoming next year. And I'm working, as you said, when I sign a game for a publisher, I like to keep in touch and keep working on the game, on the development process. So I'm currently on that stage, working the development of many of my games for different publishers, and also, of course, new stuff, but nothing to be shown just yet, but in the near future. And of course, I would love to work with Stegmaier Games, but I didn't send you anything yet. Well, hopefully someday. I appreciate that. And congratulations on having so many games signed. I look forward to playing them in the future. And Liao, I look forward to continuing to follow the channel. I love this format. And Martin, thank you for translating. I really appreciate that. Oh, thank you. It's no problem. Again, sorry for my English because it's a bit rough, but I do my best. Bueno, dice que le encantaría seguir el desarrollo del programa, y le encanta este formato de entrevistas. Así que, bueno, yo le conté un poco de mis diseños, de mi trabajo, así un poco por arriba. Así que eso, agradece estar acá. Bien. Gracias. Dos cosas para la audiencia que me importa mucho, que es que suscríbanse, que hace bien, que nos sirve. Por favor, suscríbanse al canal, pongan me gusta, la campanita y esas cositas. Por favor, que me sirve mucho a mí para el canal. Para esto de poder seguir trayendo entrevistas, así como Jamey no se fijó, hay gente que dice, tiene 500 seguidores, entonces no lo sigo y no le hago la entrevista, digamos. Entonces hay gente que me sirve mucho que se suscriban para eso. Okay. Y la segunda, no sé si mucha gente no lo sabía, pero conseguí estar con un stand en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Después en otro programa lo cuento bien. Pero nada, eso, que voy a estar con un stand propio en el Encuentro Juega como canal y nada, y me pone feliz. Thank you, Jamey, for being here. Thank you for being so kind to us. Lau was asking the people to subscribe and click the bell so they can know about new stuff of the channel. And of course, you are more than welcome to come here to Argentina when you want. You are going to be very well received, I'm sure. And again, thank you very much. Thank you for answering all of our questions. And I don't know, if you need anything from us, you can write Lau, and hope we... Después de acá si lo saludo fuera de cámara. Now we are going to close the channel, but you can keep being online just for a little bit so we can give a closure, and that will be all. Great. Well, thank you both, and thank you to everyone who was in the comments. I appreciate that as well. Bueno, agradeció también a la gente del chat, así que... Muchas gracias a todos por haber venido, gracias a Jamey, gracias a Martín, de verdad. Siempre agradecido con todos, y nada, los veo el miércoles. Chao para todos. Adiós.